মৌমিতা পল ম্যাম, হাই হাই তোমাকেও। আম, আজকে একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করে যাও, এটাই চাইবো। কারণ আজকের ট্যাগলাইন পড়েই বুঝতে পারছো যে আজকের এপিসোডটা স্পেশাল, শুধুমাত্র আজকে শাড়ির জন্য না, আমাদের জন্য স্পেশাল একেবারে। হ্যাপি উইমেন্স ডে সকলকে। ঠিক আছে, তো চলো শুরু করি। এটা ধরো, এটা ধরে দাঁড়াও, হ্যাঁ। নমস্কার, আমি মঞ্জিমা সাহা টেক্সটাইল যোগহৃদয় যোগসূত্রে শুভ সন্ধ্যা, তোমাদের সকলকে স্বাগত। আর অফকোর্স আজকে হ্যাপি উইমেন্স ডে, সুতরাং 8ই মার্চ এই দিনটা পুরো বিশ্বে সেলিব্রেট করা হয় হ্যাপি ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে বলে। সুতরাং আমিও আজকে পালন করছি আজকে উইমেন্স ডে স্পেশাল হিসেবে। নানা রঙের শাড়ি আজকে এনেছি, ভাইব্রেন্ট কিছু শাড়ি আজকে আমি এনেছি অবশ্যই। কিন্তু আমি একটা কথাই বলতে চাইবো আজকের উইমেন্স ডে উপলক্ষে, যে কোনো একটা দিন তো অবশ্যই স্পেশাল হওয়া ভালো। যে 8ই মার্চ আমরা সেলিব্রেট করি উইমেন্স ডে, সেটাকে আমি অবশ্যই সমর্থন করি এবং আমি নিজেও খুব সেলিব্রেট করি অবশ্যই। কিন্তু আমি মনে করি পার্সোনালি প্রত্যেকটা দিন উইমেন্স ডে হওয়া দরকার, কারণ বা হওয়া উচিত বা সেলিব্রেট করা উচিত, কারণ আমরা ইকুয়াল, আমরা সব জায়গায় রয়েছি, উই আর এভরিওয়্যার, উই আর ইকুয়াল অ্যান্ড উই আর দ্য বেস্ট। নো ম্যাটার সোসাইটি আমাদের কি বলে দিচ্ছে, সোসাইটি আমাদের কিভাবে দেখছে, আমাদের বোধহয় সেটা ইগনোর করেই চলা উচিত। এবং সেটা ইম্পর্টেন্ট না, যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এটা মনে করা যে উই আর। কি হলো? আচ্ছা, মাঝখানে একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল, তার জন্য আমার কথাটাও কেটে গেছিল। যাই হোক, তো এটাই বলবো যে প্রত্যেক দিন আমাদের পালন করা উচিত, কারণ আমরা মেয়েরা বোধহয় আমাদের যে কন্ট্রিবিউশনটা থাকে সোসাইটির প্রতি, আমাদের ফ্যামিলির প্রতি, সেটা বোধহয় কোনো কিছুর সাথে রিপ্লেস করা যায় না, কোনো কিছুর সাথে বদলানো যায় না, কোনো কিছুকে তার ওপরে রাখা যায় না। কারণ আমরা কোনো না কোনো সময়, এক একটা সময়ে, একই সময়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা নানা রকম রোল প্লে করি, কখনো মায়ের, কখনো মেয়ের, কখনো বন্ধুর, কিংবা কখনো স্ত্রীর। সুতরাং আমাদের গুরুত্ব সবসময় অনেক বেশি আমাদের সোসাইটিতে হওয়া উচিত, কারণ যেভাবে লাইফটাকে আমরা ব্যালেন্স করি, গুছিয়ে চলতে পারি আমরা, সেটা বোধহয় আমাদের ওপর ভগবানের আশীর্বাদ। সুতরাং এটাই বলে শুরু করব যে হ্যাপি ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে অগেন টু ইউ অল। আজকের নারী দিবস উপলক্ষে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। এবং আজকে যেহেতু নারী দিবস, যেহেতু উইমেন্স ডে, যার জন্য উইমেন্স ডে বলতেই আমরা কিছু কালার্স বুঝি, যেটা দেখে এসছি, পার্পল, গ্রিন, হোয়াইট, এই রংগুলো। না, এই তিনটে স্পেশালি উইমেন্স ডে হিসেবে আসে। তো সেক্ষেত্রে যে কোনো কালার, কোনো কালার আমি মনে করি না সেভাবে হতে পারে। যেভাবে সুপর্ণা বললো তার পিঙ্ক পছন্দ, সুতরাং আমাদের ভালো লাগায়, আমাদের যে রং আমাদের মনকে আনন্দ করবে, আমাদের রঙিন করবে, সেটাই ভালো, সেটাই আমাদের জন্য, তাই তো? তো সুতরাং ইয়েস, আমি মনে করি তো আজকে নানা ধরনের রং তুমি আজকে তোমরা দেখতে পাবে, কোনো ব্রাইট কালার্স এর শাড়ি থেকে শুরু করে পেস্টেল শেডস এর শাড়িও কিন্তু দেখতে পাবে। তবে দেখার আগে অবশ্যই একটা কথা বলে নিতে চাইবো, যে শাড়িটা আমি পরে রয়েছি সেটা কিন্তু একেবারেই আমার পার্সোনাল কালেকশনের। যেহেতু বললাম আজকে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে, তো আমার এখান থেকে একটা অনুষ্ঠান আছে যেটা আমার অ্যাটেন্ড করতে হবে। আমি অ্যাকচুয়ালি এক জায়গা থেকে হয়ে এখানে অনুষ্ঠান করে আবার আরেক জায়গায় যাব, যার ফলে যেটা হয়েছে যে আমি আমার শাড়ি পরে এসেছি, এটা কিন্তু নট ফর সেল, ঠিক আছে? द साड़ी आई एम वेयरिंग इज नॉट फॉर सेल, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साड़ी जो मैं पहन रखी हूँ ये मेरे वार्डरोब में से है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। अगर हो सके तो इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं लाऊंगी, पर अभी तो नहीं होगा, ठीक है? दिस इज नॉट अवेलेबल। तो शुरू करूंगी व्हाइट से।
एक व्हाइट साड़ी से शुरू करना चाहूंगी, पर शुरू करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ वो देख के शुरू करूंगी कि COD available only on Kolkata. Outside Kolkata COD available नहीं है first of all, and second of all अगर आप लोग साड़ी बुक करना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए हेल्पलाइन नंबर पे, जो कि मेंशन है ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में। तो यस, সবাইকে যারা আমাকে উইশ করছো হ্যাপি উইমেন্স ডে, তোমাদের সকলকে আমার পজিটিভিটি, আমার ভালোবাসা, আমার অনেক অনেক আদর তোমাকে ছড়িয়ে, তোমাদের সকলকে ছড়িয়ে দিতে চাই এবং দিচ্ছি। সুতরাং লাভ ইউ অল। আজকে সকলকে হ্যাপি উইমেন্স ডে জানিয়ে শুরু করব। When we will not have a special day set aside for us, then I will think we have achieved something. মনুয়া হাসান ম্যাম, দ্যাটস ট্রু ইন আ ওয়ে, বাট আমি মনে করি যে কোনো একটা দিন ধরো জন্মদিন, আমরা আমাদের নিজেদের কিন্তু প্রত্যেকটা আমাদের লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স, প্রত্যেক দিন আমরা কিছু না কিছু শিখি, তো আমাদের মধ্যে কিছু না কিছু কোয়ালিটি জন্ম নেয়, তো আমরা বলতেই পারি প্রত্যেক দিন আমি নতুন করে জন্মাচ্ছি। কিন্তু কোনো একটা দিন যদি আমি এক্সট্রা স্পেশাল ফিলিং বা এক্সট্রা, এই ব্যস্ত জীবনে সকলের যদি আমাকে এক্সট্রা নার্চার করে, সেটারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রত্যেক দিন ওই দিনটার জন্যই শুধু অপেক্ষা করে থাকবো, আজকের দিনগুলোকে অসম্মান করে, সেটাও আবার না। সুতরাং এটার ব্যালেন্স থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা আমি মনে করি পার্সোনালি। তো ইয়েস, to all the ladies of Shah Textile, best wishes. You scale new heights. Thank you very much, Asha ma'am. The world is better because of women. That's true. That's true. Because আমরা জন্ম দিই, আমরা আমাদের শুধুমাত্র যে আমরা মানে বার্থ দিই তা নয়, আমরা কিন্তু যে কোনো মোমেন্টকে ক্রিয়েট করতে পারি অনেক সুন্দর। আমাদের হাতে কিন্তু অনেক, আমরা গুছিয়ে চলতে পারি, আমরা গুছিয়ে রাখতে পারি। এটা কিন্তু একটা ভীষণ একটা ব্লেসিং আমি বলবো, যেটা আমাদের মধ্যে রয়েছে। তো চলো যাক, একদম পুরুষ মানুষ মানে আমরা সুপিরিয়র বলতে কিছু নয়, কিন্তু আজকে এই দিনেও দাঁড়িয়ে 21st সেঞ্চুরিতে, আমাদের 21st সেঞ্চুরিতে আমাদের আলাদা করে বলতে হচ্ছে, করতে হচ্ছে, এই জায়গাটায় আমার একটা দুঃখজনক ব্যাপার তো থাকেই, যে আমি তোমাদের মতো ইকুয়াল, কারণ এই জায়গাটা আমাদের বলার জায়গাটাই আসে এই জন্য, কারণ কোথাও না কোথাও ইনইকুয়ালিটি থাকে বলে। সুতরাং তবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সে জায়গাটা অনেকটাই মিটতে চলেছে এবং আগামী দিনে সে জায়গাটা আশা করি বরাবর হবে। সুতরাং ইয়েস, এটা একটা ডিবেটেবল টপিক হতে পারে, সুতরাং এই টপিকে আমি যাব না, যেটা আমি মনে করি সেটাই বললাম। তো চলো দেখা শুরু করি। আমি শাড়িতে ফেরত আসি, ঠিক আছে, কারণ আজকে আমার কাছে অনেক শাড়ি রয়েছে, অনেক কালারের শাড়ি রয়েছে, কিন্তু প্রথম যেটা দিয়ে আমি শুরু করব শান্তি, কারণ সাদা মানে শান্তির প্রতীক আমরা সকলেই জানি, সুতরাং সাদা দিয়ে শুরু করতে চাই, হোয়াইট শাড়ি দিয়ে শুরু করব। এই শাড়িটা দেখো, একটা খুব সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, প্রিমিয়াম রেঞ্জেরও বলতে পারো, একটা লখনৌ চিকেন শাড়ি দিয়ে আমি শুরু করব। তার মানে ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, নানা ধরনের রেঞ্জের শাড়ি আমার কাছে আছে। আজকের এপিসোডটা স্পেশাল, এর জন্য আমি স্পেশাল কিছু শাড়ি এনেছি তোমাদের সকলের জন্য। এটা দেখো, ভীষণ সুন্দর একটা, এখানে কিন্তু মডার্ন ট্রেডিশন সবটাই জড়িয়ে রয়েছে, কারণ শাড়িটা লখনৌ চিকেন যে উইভিংটা, এমব্রয়ডারিটা বলো, উইভিংটা বলো, যেটাই বলো, সেটা কিন্তু ভীষণভাবে একটা ট্রেডিশনাল জায়গায় দাঁড়ায়, কিন্তু এইটার যে প্যাটার্নটা দেখো, শাড়ির যে প্যাটার্নটা, সেটা কিন্তু খুব মডার্ন। এই যে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে প্যাটার্নটা, যেটা কাজটা, যে ডিজাইনটা তোমাদের জন্য এখানে ক্রিয়েট করা হয়েছে শাড়িতে, प्योर जॉर्जेट लखनऊ चिकन साड़ी। ये जो साड़ी है, मटेरियल जो है 100% जॉर्जेट है, प्रीमियम क्वालिटी वाला जॉर्जेट है, एंड इसका जो काम है देखिए, हैंड ओवन ऑल ओवर, हाथों से। एंड दिस इज द साड़ी, दिस इज द लुक ऑफ द साड़ी। एक बार दिखा देते हैं, बॉर्डर दिखा देते हैं, क्योंकि बॉर्डर में नक्शा है, बॉडी में एक तरह का ही काम मिलेगा, पर बॉर्डर देखिए, आंचल देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंट्रिकेटली काम किया गया है। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, দেখা যাচ্ছে? ওকে, একটু আঁচলটা আমরা ধরবো, এই আঁচলটা আমরা এইভাবে ধরবো। কেউ যদি আমার শাড়ির কথা জিজ্ঞেস করে থাকো, যে শাড়িটা আমি পরে রয়েছি, আবারও বলে দিচ্ছি, আমার শাড়িটা কিন্তু নট ফর সেল, নট অ্যাভেলেবল। ওকে,
এটা হচ্ছে শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর সূক্ষ্ম কাজের একটা শাড়ি, এবং অবশ্যই শাড়িটা যেটা ম্যাটেরিয়ালটা রয়েছে 100% প্রিমিয়াম কোয়ালিটির রয়েছে, এবং এটার সাথে সিল্ক মার্ক ট্যাগ, হ্যান্ডলুম মার্ক ট্যাগ তোমরা দুটোই পেয়ে যাবে। এই যে একটা মাখন, একটা একটা যে সিল্কি ফিনিশ, যে জর্জেটের, যেটা আমরা এক্সপেক্ট করি, যেটা আমরা দেখে এসেছি যে লখনৌ চিকেন বলতে, প্রিমিয়াম লখনৌ চিকেন বলতে আমরা কি বুঝি, সেই ফিলটা দেখো। এই কাপড়টা আমি আলাদা করে দেখিয়ে দিতে চাই সো দ্যাট তোমরা বুঝতে পারো। ঠিক আছে, এটা বাটারি, একটা সিল্কি, একটা ময়েশ্চার ভীষণ ভাবে এটার মধ্যে রয়েছে। এটা হচ্ছে শাড়িটা, একদম আইভরি শেডে রয়েছে, অল ওভার কাজটা এভাবে যাচ্ছে, এবং এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। ঠিক আছে, এটা ব্লাউজ পিসটা যাচ্ছে। এটার প্রাইসটা আমি বলে দেবো 21,470 রুপিস। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই যে যেহেতু फैक्ट्री आउटलेट सेलो चलছে, তোমরা 20% डिस्काउंट পেয়ে যাবে। आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट हो जाने के बाद प्राइस होगा 17,176। 17,176 इज द प्राइस ऑफ दैट ब्यूटीफुल लखनऊ चिकन साड़ी। उसके बाद हम दिखाएंगे बाद लास्ट इसके बाद एक पर्पल साड़ी दिखाएंगे। मेरा वाला तो नॉट फॉर सेल है, पर जो सेल के लिए अवेलेबल है वो दिखा देते हैं पर्पल शेड में। ठीक है, ये ब्यूटीफुल एक तसर बनारसी हम दिखाएंगे। इसका जो ब्लाउज पीस आएगा वो है ये सॉलिड कलर में, उसके साथ बॉर्डर भी दिखेगा एंटी कॉपर जरी के साथ, और डेफिनेटली जरी जो है टेस्टेड जरी है। Price 9,540 is the price. You will get 10% off. After discount the price will be 8,586। 8,586 is the price। ये आ जाएगा आंचल पोर्शन, एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे ऐसे। Basically the saree is in short color, okay, short color of blue and purple, beautiful, খুব সুন্দর। এই দেখো, এটা যাচ্ছে শাড়িটা। এটা যাচ্ছে শাড়িটা। ঠিক আছে, খুব সুন্দর। এটার বর্ডারটা দেখো, নিচের বর্ডারটা, दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द साड़ी एंड अपर बॉर्डर भी दिखा देंगे। दिस इज द अपर बॉर्डर, बेसिकली शॉर्ट कलर ऑफ ब्लू एंड पर्पल। ये बूटा दिखा दिया तुमने, अच्छा ठीक है। आंचल पोर्शन साड़ी, दिस इज द एंटायर लुक ऑफ द साड़ी। ओके, গরম লাগছে, হ্যাঁ একটু ইয়ে করে। This is the continuation. Okay, हाँ, नेक्स्ट साड़ी प्रिंटेड वन, तसर के ऊपर, খুব সুন্দর একটা দেখো। এটার প্রাইস হচ্ছে 6720। You will get 30% off to this. After discount the price will be 4704। 4704। यहाँ पे एक बहुत सुंदर काम दिखेगा आप लोगों को, देखिए आंचल पोर्शन में ब्यूटीफुल, एंड आई लव पेजली मोटिव एज यू ऑल नो। तो यस, ये मुझे दिखाना ही था, मुझे ही दिखाना था पेजली मोटिव के लिए, क्योंकि मेरा ये फेवरेट है। जिन जिन साड़ियों में मैं देखती हूँ ना पेजली मोटिव है, तो मुझे वो दिखाना ही ऐसे है। ठीक है, सिल्क मार्क टैग मिल जाएगा क्योंकि ये 100% तसर है। तसर के ऊपर ये काम दिखेगा आप लोगों को। यस, तसर, सिल्क मार्क टैग मिल जाएगा। इसका ब्लाउज पीस जो आएगा, बेसिकली दिस इज शेड ऑफ ब्राउन, एक अर्दन टोन है, और जो यहाँ पे कलर आप लोगों को दिख रहा है ये बॉडी कलर, उनसे थोड़ा सा डार्कर शेड है, ये डार्कर ब्राउन। ओके, दिस इज द ब्लाउज पीस, यू विल गेट अलोंग विद द साड़ी। इसका प्राइस 4704 आफ्टर डिस्काउंट। इसके बाद तसर, अगेन तसर, this is the saree। wow, এটা যাচ্ছে শাড়িটা দেখো। ঠিক আছে, এটা তুলে দাও, এই প্লেটস গুলো একটু তুলে দিতে হবে, রিমোটটা। এটা যাচ্ছে শাড়িটা দেখো, খুব সুন্দর একটা একটা খুব সুন্দর डार्कर शेड ऑफ कॉटन ब्लू मुझे लग रहा है ये।
इसको देख के, जामुनी, डार्कर शेड ऑफ जामुनी. दिस इज ब्लैक, दिस इज नॉट ब्लैक. ये ब्लैक लग रहा है तुमको? हाँ एकदम इंक कलर जो होते हैं उसका एकदम इंक ब्लू. हाँ इंक ब्लू, डार्कर शेड ऑफ इंक ब्लू, राइट. डार्कर शेड ऑफ इंक ब्लू बेसिकली. प्रिंट दिखा दो इसका. বিউটিফুলি, বিউটিফুল, খুব সুন্দর দেখতে শাড়িটা. এটা যাচ্ছে ब्लाउज पीस. कांजीवरम है मेरे पास, वो भी दिखा दे रही हूँ. थोड़ा सा देखते जाइए, मैं दिखा दूंगी. ये आ जाएगा ब्लाउज पीस. ठीक है, इसका प्राइस 6804, 6804 आफ्टर डिस्काउंट. और एक तसर ब्लू शेड में, ये ब्लू थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लू चीज. इसका जो प्राइस है 8505, 20% ऑफ. आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस विल बी 6804, 6804. ओके, दिस इज द साड़ी. আঁচল পোর্শন এন্ড ইয়া জায়গা শাড়ি. পুরো প্রিন্টটা দেখো, খুব সুন্দরভাবে একটা প্রিন্ট করা হয়েছে. অল ওভার শাড়িটা এভাবেই যাচ্ছে. ম্যাটেরিয়াল जो है तसर है turquoise. This is not turquoise, this is a kind of mixture of blue and a green, darker green and blue. I mean this is somewhere in between. Okay, so this is the shade. Proper আসছে. Okay, ये आ जाएगा ब्लाउज पीस. इसका प्राइस 6804, 6804. नेक्स्ट विदर्भ तसर. नेक्स्ट विदर्भ तसर, 10,210 rupees, 10,210 rupees. You will get 20% off. After discount the price will be 8168, 8168 is the price. तसर है, विदर्भ तसर है. आ जाएगा बॉर्डर एंड ये जाएगा काम. देखिए ऑल ओवर. यस आई डू हैव. और दो है मेरे पास जो कि मैं लास्ट में दिखाऊंगी. ये आ जाएगा साड़ी येलो शेड में. तसर, विदर्भ तसर. ये बॉर्डर दिखा दो एक बार. टेम्पल मोटिव भी है. ओके चलो. ऑल ओवर শাড়িটা এভাবেই যাচ্ছে. ব্লাউজ যাচ্ছে এটা. দিস ইজ দ্য ব্লাউজ. इसका प्राइस 8168, 8168 is the price after discount. नेक्स्ट साड़ी जो दिखाएंगे वो है ये ढाका में डिलीवर हो जाएगा. हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बुकिंग कर सकते हो. फिलहाल प्रोसीजर जो है स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, फिर पूछताछ कीजिए, वो लोग बता देंगे. ठीक है. दिस इज द आंचल पोर्शन. प्राइस जो है 10,210 रुपीज. 20% ऑफ हो जाएगा. उसके 20% ऑफ हो जाने के बाद 8168, 8168 इज द प्राइस. विदर्भ तसर है व्हाइट एंड ब्लैक के ऊपर. ये जो व्हाइट है थोड़ा डस्की आइवरी शेड में है. तसर कलर है पर डस्की टोन है एक. और उसके ऊपर ये प्रिंट दिखेगा. दिस इज द बॉर्डर इन ब्लैक कलर. अगेन विदर्भ तसर का दूसरा ऑप्शन है. फिर मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर कलर का साड़ी है जो कि मैं दिखाऊंगी. फिर यस, दिस इज द ब्लाउज पीस. इसका जो प्राइस है 8168, सेम प्राइस 8168 इज द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट. अभी थोड़ा फ्लोरल प्रिंट का साड़ी हम दिखाएंगे तसर बनारसी के ऊपर. पहले शुरू करते हैं चॉकलेट ब्राउन से. हम चॉकलेट खाना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आज चॉकलेट कलर का साड़ी तो दिखाना ही होगा आप लोगों को. पर यस मतलब मैं पसंद नहीं करती हूँ चॉकलेट एनीवे, बट चॉकलेट कलर मुझे बहुत ही पसंद है. इसका जो प्राइस है 12,850 rupees. You will get 20% off after discount. The price will be 10,280 rupees. 10,280 is the price of this beautiful floral printed बनारसी साड़ी. तसर बनारसी है. मटेरियल जो है तसर है. ये प्रिंट देख लीजिए एक बार. और इसका जो बॉर्डर है बहुत ही सुंदर बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज हो जा रहा है. एक बार देखिए आप लोग, यहाँ पे पिस्ता टोन से डार्कर होते जा रहा है. और इसका जो जरी का यूज हुआ है एंटी कॉपर जरी का, डेफिनेटली टेस्टेड जरी. एंड दिस इज द अपर पोर्शन, आई मीन अपर बॉर्डर. दिस इज द अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर. ये आ जाएगा आंचल पोर्शन. बहुत ही सुंदर है. ये दिखाना है. इसका क्लोजर व्यू तो लेना ही है, क्योंकि इसका जो आंचल का जो मोटिव है थोड़ा सा वो विंटेज वाला लुक है इसमें. सो दिस इज द आंचल पोर्शन. ब्यूटीफुल.
অ্যান্ড সি দ্য কালার, অসাধারণ, খুব সুন্দর দেখতে একটা শাড়ি। এটার সাথে কিন্তু একটা বার্ন্ট অরেঞ্জ কালারের ব্লাউজ তোমরা টিম আপ করতে পারো, আর নয়তো গো ফর আ চকলেট কালার आई वुड से। दिस इज द ब्लाउज पीस, यू विल गेट along with the साड़ी। इसके बाद डिस्काउंट हो जाने के बाद 10,280 रुपीज। इसके बाद एक बहुत सुंदर रेड कलर का साड़ी दिखाएंगे, टैंजरी बर्न्ट रेड, यू कैन से बर्न्ट रेड कलर का साड़ी है। 12,850 rupees, you will get 20% off. After discount the price will be 10,280 rupees। 10,280 is the price। floral printed बनारसी साड़ी, again मटेरियल जो है 100% तसर है एंड फ्यूजन लुक है इसमें, क्योंकि फ्लोरल प्रिंटेड बनारसी साड़ी जो होते हैं ये डाई करवा के पहले इसके ऊपर मतलब ये पोत और ये ग्रे जो होते हैं, मतलब मटेरियल जो होते हैं ऑल ओवर, इसके ऊपर ये वीविंग किया हुआ आता है, फिर इसको डाई करके प्रिंट किया जाता है। देखिए प्रिंट करके, दिस इज द साड़ी। एंड यहाँ पे दिस इज द लोअर बॉर्डर, आंचल पोर्शन, अपर बॉर्डर, एंड यस ब्लाउज पीस। इसका और दो कलर है, मैं दिखा दूंगी, और एक कलर है हमारे पास आज। एक बर्न्ट रेड था, एक चॉकलेट था, और एक डेफिनेटली तसर कलर का तो दिखाना ही है। यस, दिस इज द साड़ी। प्रिंट दिखा दो एक बार। प्राइस जो है सेम प्राइस 12,850 rupees, you will get 20% off। after discount the price will be 10,280 rupees। 10,280 is the price। सेम कॉन्सेप्ट का साड़ी है, कलर डिफरेंट है। जो मैंने चॉकलेट ब्राउन कलर का साड़ी दिखाया था सेम कॉन्सेप्ट का है, जस्ट कलर डिफरेंट है, ठीक है। दिस इज द आंचल पोर्शन। फाइन कॉटन साड़ी, कॉटन आज नहीं है, लिनन है, मैं दिखा दूंगी, वो भी सिल्क लिनन में आएगा। कॉटन का साड़ी दिखाना शुरू करूंगी मैं कुछ देर बाद, मतलब कुछ दिन बाद हम दिखाना शुरू करेंगे कॉटन का साड़ी। आज मेरे पास फिलहाल नहीं है। ओह, तो यस, this is the saree, okay? Yeah, check lower border, this is the upper border, and this is the body of the saree। Assam silk, Assam silk, हाँ देखो तो Assam silk, এটা হচ্ছে শাড়িটা, এটা সুমনদার কাছে বললেই হয়ে যাবে। ব্লাউজ পিস কিসের উপর? আগের দিন তো আমি তো আজকেই দেখাচ্ছি, ও তুমি যেটা দেখেছো বিদর্ভ তাসারের উপর, ওরকম কিন্তু আজকে একটা বিদর্ভ তাসার দেখিয়েছি আজকে, কিন্তু অনেকগুলোই দেখাচ্ছি আমি আস্তে আস্তে, ঠিক আছে? তুমি দেখো আজকে ম্যাক্সিমাম শাড়ি এক্ষুনি যেগুলো দেখালাম ফ্লোরাল প্রিন্টেই গেছে। এটা দেখো খুব একটা সুন্দর মারুনিশ শেডে গেছে, একটা রেড maroon শেডের মধ্যে এই রংটা যাচ্ছে। This is the saree, 17,065। You will get 20% off after discount. The price will be 13,652। 13,652 is the price of this beautiful saree। इसका जो स्पेशलिटी है वो है ये राजघराना सीरीज का साड़ी है, राजघराना सीरीज का साड़ी है, बनारसी साड़ीज। This is the saree। ওয়াও, এক্সোটিক। আজকে একটু এই ধরনের শাড়ি আমি রেখেছি, কারণ আজকে একটু গডি শাড়ি আমি রেখেছি তোমাদের দেখাবো বলে। এটা যাচ্ছে बॉर्डर जैसी, এটা बॉर्डर যাচ্ছে शेवरन पैटर्न যাচ্ছে, सिल्क मार्क टैग पेज जावे। इसका जो जाल है ऑल ओवर ये जाल ओवन दिखेगा, ओके। सी कतान जॉर्जेट है, টিস্যু, আচ্ছা আচ্ছা, ওগুলো আমি দেখাবো, ওগুলো রিস্টক করতে হবে। এগুলো এত সেল মানে সবকটা সোল্ড আউট হয়ে গেছে, মানে আমি এখানে যেগুলো দেখাইনি সেগুলো এই মুহূর্তে নেই, আনার সাথে সাথে সব বেরিয়ে গেছে। আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব নেক্সট কোনো একদিন তোমাদের ওটা রিস্টক হলেই আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে?
আমি রিস্টক হলে যে শাড়ি যখন রিস্টক হবে তোমাদের বলতে হবে না, দেখবে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। এটার প্রাইসটা আরো একবার বলে দেবো, 13,652 আফটার ডিসকাউন্ট। এটা সুবর্ণ সুযোগ এই শাড়িগুলো তোমাদের পেয়ে যাওয়ার জন্য, কারণ এইসব শাড়িতে সব সময় কিন্তু পাও না তোমরা ডিসকাউন্ট, কারণ তখন সময় থাকে না। ফ্যাক্টরি আউটলেট সেলের সময় কিন্তু এই সময়টা তোমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। সুতরাং 20%, 10%ও না, 20% পেয়ে যাচ্ছ। সুতরাং সুবর্ণ সুযোগ, জাস্ট গ্র্যাব দ্য শাড়িজ। ওকে, নেক্সট যে শাড়িগুলো দেখাবো সেগুলো হচ্ছে কিছু শাড়ি আমার কাছে আছে একটু অন্য ধরনের, যারা টিচিং প্রফেশনসে রয়েছে বা যারা অফিস গোয়ার্স রয়েছে তাদের জন্য দেখো একটু কিছু স্পেশাল শাড়ি আমি রেখেছি, খুবই সুন্দর। এটার এফেক্ট সিল্ক শাড়ি, অফকোর্স এই তিনটা স্পেশাল আমি আলাদা করে দেখাচ্ছি। এই জন্যই স্পেশাল কারণ এই শাড়িগুলো স্পেশালি বহু বছর আগে আমার মাকে আমার বাবা দিয়েছিলেন, এবং এত লোকে মানুষ এতভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে, তাই জন্য আমরা ঠিক করেছি যে এই শাড়িগুলোকে নতুন করে রিক্রিয়েট করিয়ে আনবো আমাদের কাছে, এবং আমরা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তোমাদের জন্য। সুতরাং ইয়েস, এই তিনটে খুব স্পেশাল শাড়ি আজকে আমি দেখাতে চলেছি। তো বলো তো কোনটা দেখবে আগে? এটা থেকে শুরু করি, পার্পল। এনাও ধরো, এই দুটো ধরে দাও, পরপর দেখাবো। হ্যাঁ, এটা দেখো খুব সুন্দর একটা শাড়ি, এবং খুব অন্যরকম, যারা জড়ি পরতে পছন্দ করে না, जिन लोगों को जरी ज्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सटल लुक वाला साड़ी चाहिए, फिर भी उसमें मेरिट हो और साड़ी में वो लग्जरियस फील हो, तो गो फॉर दिस वन, क्योंकि ये जो तीनों साड़ियां हम दिखाने वाले हैं ये साड़ियां परफेक्ट है फॉर दोज कंसेप्ट। सो डेफिनेटली ये आ जाएगा ब्लाउज 12,870 रुपीज, इंटायरली हैंड ओवन साड़ी, एंड सिल्क के ऊपर 100% सिल्क के ऊपर हैंड ओवन है, पर डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% ऑफ हो जा रहा है। 10,296 में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? कन्नी सिल्क आज नहीं है, मधुबनी भी आज नहीं है, नेक्स्ट डे दिखा दोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट डे दिखा दूंगी, ठीक है? दिस इज द आंचल पोर्शन। देखिए वीविंग जो है इसका, कोई भी वीविंग देख के लगेगा, आप लोग बोलिए, ये लगेगा देख के कि एक कलर का साड़ी है, आंचल है, पर ये पूरा वीविंग गया है इसमें। दिस इज द आंचल बॉडी पोर्शन। इसमें एक बड़ा बड़ा मतलब रसगुल्ला या রসগোল্লা, বড় বড় মিষ্টি রাজভোগ এইভাবে এটাকে উইভিং করা হয়েছে, ঠিক আছে? এটার বর্ডারটা দেখো, ভীষণ সুন্দর ইন্টারেস্টিং একটা বর্ডার যাচ্ছে, এখানে কিন্তু টেম্পল মোটিভ যাচ্ছে, খুব সুন্দর, ভীষণ মেরিট আছে আমি মনে করি। শাড়িগুলোর সাবস্টিটিউট আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না আমার, ঠিক আছে? এরকম একটা শাড়ি। আচ্ছা, শ্রীমা বোস আর handcrafted but batik zari sari, can you show some kind of silk? আচ্ছা, নয়নতারা ঘটক লিখেছে শাড়ি খুব খারাপ হয়। নয়নতারা ঘটক ম্যাম, শাড়ি খুব খারাপ যখন হয় তাহলে আপনার আর দ্বিতীয়বার আমার অনুষ্ঠান দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। আর আজকের দিনটা আপনি বেছে নিয়েছেন আরেকটা মানুষকে বা এভাবে আপনি ছোট করবেন বলে, তাতে অসুবিধা কিছু নেই, আমি আপনাকে সাপোর্ট করব। কেন বলুন তো? কারণ আপনি এতে খুশি হচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে কেউ এখানে আমি অ্যাটলিস্ট আমার টিম আপনাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা আমার সেখানে কোয়েশ্চেন আছে, বাট আপনার যদি শান্তি হয় আপনি বলুন, তাতে অসুবিধা কিছু নেই, আই সাপোর্ট ইউ, ঠিক আছে? আজকে আমাদের যেটা মনে হয় সেটাই করা উচিত, তবে আমাদের কোথায় কোন লিমিটেশনসটা আছে বলে আমি মনে করবো, আমার কিন্তু জ্ঞান মানে যতদূর নলেজে আছে আমি খুব জিনিসগুলো খুব ব্যালেন্স করে মানে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে নিই। তো আপনার আমি মনে হয় না আপনি আমার এখান থেকে কোনোদিন কিছু পারচেস করেছেন বলে, ওই জন্যই কিন্তু আমি এই কথাটা বলতে আপনাকে বাধ্য হলাম, ঠিক আছে? আমাদের খাতায় কিন্তু আপনার নাম নেই আগে। আপনি কি করে জানলেন বলুন তো আমার প্রোডাক্ট খারাপ?
আপনার অনেক সময়, আপনার বলতে ইচ্ছা করছে বলুন, কিন্তু আপনি কিভাবে নিজের ইম্পর্টেন্সটা দেবেন সেটা আজ থেকে ভাবা শুরু করুন, ঠিক আছে? গুড ইভিনিং তোমাদের সকলকে। ধরো, এটা হচ্ছে শাড়িটা ইন পার্পল কালার, খুব সুন্দর দেখতে একটা শাড়ি, দেখো। এবং এই কনসেপ্টেরই আমার কাছে আরো দুটো শাড়ি রয়েছে, ঠিক আছে, যে দুটো কিন্তু আমি পরপর দেখিয়ে দেবো। তার আগে এই শাড়িটা ভালো করে একটু দেখে নাও। এই শাড়িটার ভীষণ সুন্দর, ভেরি ক্লাসি। এটার আমার মনে হয় না এটা আমাদের সবার পছন্দের তালিকায় হতে পারে, কারণ এক একজনের এক এক রকম পছন্দ। কারোর ফ্লোরাল প্রিন্টেড পছন্দ, কারোর খুব গডি দেখতে শাড়ি খুব পছন্দ, কারোর আবার আহ এই ধরনের কালার আবার অনেকের অপছন্দ। কিন্তু আমি বলবো এই ধরনের শাড়ি পরে দেখো, এটা একটা গর্জিয়াস লুকিং ব্লাউজ দিয়ে আমার মনে হয় তোমার ফিল গুড ফ্যাক্টরটা নিশ্চয়ই কাজ করবে। এটা একটা অন্য ধরনের শাড়ি, ভেরি ক্লাসি। এই ধরনের শাড়ি আগে খুব হতো, মানে অফকোর্স এই ডিজাইনে কিছু নতুনত্ব নেই, কিন্তু এই যে সাটলনেসটা, এই যে সুন্দর একটা বসানো ব্যাপারটা, এটার মধ্যে একটা অন্য রকমের একটা একটা কাজ করে। একটা খুব সুন্দর, দেখো পুরো শাড়িটা দেখাচ্ছি। দিস ইজ দ্য কন্টিনিউয়েশন অফ দ্য শাড়ি। নেক্সট শাড়িটা দেখাবো হচ্ছে পিঙ্ক কালারের। প্রাইসটা হ্যাঁ ওটা বলেছি, ফার্স্টেই বলেছি আমি, আবারও বলে দিচ্ছি, 10,296 আফটার ডিসকাউন্ট। এই শাড়িগুলো কিন্তু এখন তোমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ, এই সময় গ্র্যাব করে ফেলার, কারণ বারবারই বলছি তোমাদের কিন্তু এই ডিসকাউন্টটা সবসময় তোমরা পাও না বা পাবে না। একটা খুব সুন্দর মভ কালার দেখানোর পর এবারে একটা অনিয়ন পিঙ্ক কালারের দেখাবো মভের ওপর। এখানের আবার কন্ট্রাস্টে যাচ্ছে, ওটা সেম কালারে ছিল, এটা কন্ট্রাস্টে যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। প্লিজ আমাকে জানাও যে তোমাদের এই শাড়িগুলো কিরকম লাগছে, আমি খুব ইন্টারেস্টেড জানার জন্য। এটা হচ্ছে আঁচলটা তোমাদের। এটা কয়েকটা শাড়ি বানিয়েছি, তোমাদের ভালো লাগলে আগামীতে আমরা নিশ্চয়ই আনবার আবার চেষ্টা করব। প্রি অর্ডার্স আমরা এখন নিচ্ছি না, কিন্তু এটা আমার কাছে জানা প্রয়োজন যে এই শাড়ি নিয়ে আমি কাজ করব কিনা, বা এই শাড়ি তোমাদের সামনে আবার আনবো কিনা। যে কোনো শাড়ি, এই শাড়িগুলো বলে না, ওই জন্য বারবার তোমাদের জিজ্ঞেস করি যে তোমাদের রেসপন্সটা জানা আমার খুব প্রয়োজন। তোমরা সামনে থাকলে যেটা যতটা আমার ইজি হয়, এইভাবে তো একটু কঠিন হয়ে যায়, তার জন্য তোমরা কমেন্ট করে জানাও। বলো, কে বলছে? আরে নিয়ে নাও না, কোনো ব্যাপার না, আমি দিয়ে দেবো। তুমি একদিন এসো, আমি এমনি দিয়ে দেবো। যে শাড়িটা পরেছি এটা আমার শাড়ি, এটা দিস ইজ নট ফর সেল, ঠিক আছে? হুম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। এই শাড়িটা সুন্দর লাগছে জেনে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আমার শাড়িটার, আমার শাড়িটা হচ্ছে প্রাইসলেস। এই জন্যই প্রাইসলেস, কারণ এটা আমার বাবার দেওয়া শাড়ি, যার জন্য এটা আমার কাছে, আমি যে শাড়িটা পরে রয়েছি এটা আমার কাছে প্রাইসলেস। অফকোর্স দিস ইজ নট ফর সেল ম্যাম। আজকে বললাম না একটা অনুষ্ঠান আছে, যার জন্য আমি নিজে শাড়ি পরে এসেছি আজকে। তো এটা হচ্ছে শাড়িটা, দেখো এই শাড়িতে ফিরে আসবো। আর যেই শাড়িটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে, সেই শাড়িতে ফিরে আসি। এটা দেখো খুব সুন্দর একটা শাড়ি, খুব সুন্দর মভ কালার, এবং তার উপর কন্ট্রাস্ট আছে। ওটা একটা সেলফ কম্বিনেশনে আমরা দেখলাম, এটা একটা কন্ট্রাস্টে দেখতে পাচ্ছি। এটার প্রাইসটা আমি বলে দেবো, 12,870 রুপিস। 20% অফ পেয়ে যাবে। অফ হয়ে যাওয়ার পর ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবে হচ্ছে 10,296 আফটার ডিসকাউন্ট। 10,296 আফটার ডিসকাউন্ট। এটা যাচ্ছে শাড়িটা। দিস ইজ দ্য কন্টিনিউয়েশন ব্লাউজ পিস এখানে। আচ্ছা, নেক্সট এটার আরো একটা কালার যাচ্ছে, আমার কাছে আছে খুব সুন্দর। এটা দেখো, this is the blouse piece. This is the blouse piece. 12,005 হচ্ছে এটার প্রাইস। 12,005 you will get 20% off. After discount the price will be 9,604. 9,604 is the price of this beautiful saree. এটার বুটাটা যে গোল 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 রসগোল্লা যেটা আছে ওটা রাজভোগ ছিল। এটা কি করে বলবো, এটা 10 টাকা রসগোল্লা, ঠিক আছে। এটা যাচ্ছে আঁচলটা,
এটা খুব সুন্দর। এটার যে मोटिव साइज रही है, ये मोटिव का जो साइज है यहाँ पे छोटा हो जा रहा है, इसीलिए इसका प्राइस भी थोड़ा कम हो जा रहा है, क्योंकि अगर जितना बड़ा सर्कल होगा उतना काम करना होगा और उतना इंट्रिकेसी से ये मेंटेन करके ये जो सर्कल मोटिव है इसको क्रिएट करना होता है। तो ये सर्कल जो है थोड़ा सा स्मॉलर साइज में ये साड़ी में आप लोगों को दिखेगा, इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा सा कम में आ जाएगा। ओके, ये बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर। ये भी कॉन्ट्रास्ट कलर में बोल सकते हो, क्योंकि ये जो कलर यूज किया गया है ब्लू कलर में और ये ग्रे है। ओके, स्टील ग्रे। हाँ, এটার প্রাইস 9604 9604। দিস ইজ দ্য কন্টিনিউয়েশন 9604। একজন আসাম সিল্ক দেখতে চেয়েছো, তাকে দেখিয়ে দেবো। একটা খুব সুন্দর আসাম সিল্ক, ভীষণ ভাইব্রেন্ট দেখতে। হ্যাঁ, চিনু ম্যাম, আচ্ছা চিনু ম্যাম। এটা যাচ্ছে ইয়েলো শাড়ি, একটা আসাম সিল্ক দেখাচ্ছি, ভীষণ সুন্দর ভাইব্রেন্ট একটা ইয়েলো কালারের। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, শুধুমাত্র ভাইব্রেন্ট নয়, এটার মধ্যে যে বুটাটা ইউজ, मीनाकारी কাজ যেটা यूज হয়েছে, मीनाकारी का काम जो यूज हुआ है वो भी पर्पल कलर से हुआ है, इसीलिए कलर जो है और भी ब्राइट हो जा रहा है। दिस इज द आंचल पोर्शन and the saree is in yellow color, vibrant। 13,490 rupees. You will get 10% off. After discount, the price will be 12,141. 12,141 is the price. Okay, this is the saree. Wow, খুব সুন্দর। এটা যাচ্ছে উপর পোর্শনটা, ভালো মানিয়েছে। এই ব্লাউজটার সাথে খুব ভালো যাচ্ছে। এটা পার্পল, তো পার্পল গেলে সবসময় ভীষণ ভালো লাগে। তো আর এইটা যেটা যাচ্ছে এটা একটু অন্য ধরনের পার্পল রয়েছে, দেখো এটা ডার্ক ভাইলেট কাইন্ড অফ কালার, বেগুনি। হ্যাঁ, বেগুনি বলতে পারি, ঠিক আছে। এটা যাচ্ছে শাড়িটা, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। সিল্ক মার্ক ট্যাগ পেয়ে যাচ্ছ এবং এটার প্রাইসটা আফটার ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে 12,141। 12,141। নেক্সট শাড়ি দেখিয়ে দেবো। নেক্সট শাড়ি যেটা একটা ইক্কাত দেখাবো আমি, একটু বসে নি। হ্যাঁ, আমি একটু বসে দেখাই তোমাদেরকে। এটা দেখো খুব সুন্দর একটা ইক্কাত রয়েছে। ব্লাউজ পিস দিয়ে শুরু করছি। ব্লাউজ পিসটা যাচ্ছে একদম সলিড রেড কালারে। এটার প্রাইস যাচ্ছে হচ্ছে 27,247। Okay, fine. 27,247 is the price. You will get 20% off after discount. The price will be 21,798 rupees. 21,798 is the price. This is the आंचल पोर्शन, इक्कत है, पूरा देख लीजिए। वाओ, नहीं जरी है वो। দেখি ফোনটা দাও। শাড়িটা একটু কাজটা দেখাবো, এটা খুব সুন্দর পেটোলা, আমি দেখাচ্ছি, একটু দেখিয়ে দেবো। Manjima, your aura is so positive. The way you speak and represent, it's really amazing. Feels so good. Your soft nature forced me to buy sarees from you again and again. Prerna Yadav, ma'am. Thank you very much. Thank you for appreciating me, ma'am. And I think appreciation motivate करता है लोगों को. Thank you very much. ठीक है? Second purchase, yes. Thank you very much, ma'am. কণা দাস ম্যাম, এরা এইসব বলে কাউকে থামাতে পারবে না। অ্যাকচুয়ালি কি হয় না, যার যেভাবে এগোনোর থাকে সে সেভাবে ঠিক এগোয়। বরং যদি অবস্ট্রাকলস ক্রিয়েট করা হয় তখন তার যে মানে অ্যাচিভ করার যে জায়গাটা আরো বেশি তার গুণটা বেড়ে যায়, কারণ তাকে সেগুলো পেরিয়ে যেতে হয়। কারণ ইন্টেনশন যার থাকে এগোনোর, তার এগিয়ে যাবেই, কেউ বাধা দিতে পারবে না। এটা আমার মা সব সময় বলে থাকেন আমাকে, আমি সেটা ভীষণ মানিও। এনিওয়ে, তো চলো, হোলির জন্য হোয়াইট শাড়ি দেখাবে? ও হো, হ্যাঁ দেখাবো মৌসুমী ম্যাম, দেখাবো।
এটা দেখো খুব সুন্দর पटोला দেখাচ্ছি। এটা सब्स्टिट्यूट, इसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि ये इसका जो मतलब दिस इज लाइक एन एसेट, क्योंकि इसका जो इंट्रिकेसी है, इसका जो लुक है, किसी और साड़ी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये कोई मुझे समटाइम्स ये लगता है कि ये कोई अलग दुनिया से ही है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होते हैं, इसका जो लुक होता है, आई मीन इट्स सो वेरी रॉयल। आई मीन रॉयल से भी ऊपर, मतलब बहुत एक भी पॉलिटिशियन नहीं है जिनके पास ये साड़ियाँ नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जरी ज्यादा नहीं होते, फिर भी ये बहुत गॉर्जियस लुकिंग साड़ीज है इसीलिए। सो यस, दिस इज द साड़ी। ऑल ओवर ये काम आ जाएगा। बॉर्डर दिखा दिया तुमने? ओके, all over the saree we'll find this work done, and this is the continuation of the saree. Okay, chalo next। बुकिंग प्रोसीजर जो है स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए हेल्पलाइन नंबर पे। एक बार और एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, 9073037351, 9073037351 इज आवर बुकिंग नंबर। स्क्रीनशॉट जो भी साड़ियाँ मैं दिखा रही हूँ, जिन जिन लोगों को जो साड़ियाँ आप लोग अगर जो भी लेना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए दिए हुए नंबर पे। ये देखिए, ये एम्बॉस का ब्लाउज पीस मिलेगा। इसका प्राइस जो है 26,203 रुपीज। यू विल गेट 30% ऑफ टू दिस कांचीवरम साड़ी, एंड आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस विल बी 18,342, 18,342। इस प्राइस में ये साड़ी मिल जाना बहुत बड़ी बात है। कि पट्टान, नो पट्टान अगर होता तो उसका प्राइस तो लैक्स से अबव ही होता, पट्टान नहीं है, ठीक है। This is the saree. की नाम दीपा रजोरा मैम। इसका सेम साड़ी अवेलेबल नहीं होगा मैम, क्योंकि ये साड़ी जो है मेरे पर्सनल वार्डरोब में से है, और ये बहुत दिन पहले मेरे बाबा ने मुझे दिए थे किसी एक ओकेशन में, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिनों हो गया इसका, बहुत साल, मतलब बहुत साल नहीं, 4 to 5 years तो हो ही गया है ये साड़ी का। तो ये अवेलेबल बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर हो सकेगा फिर हम लोग ट्राई करेंगे, अगर ये मिलेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाएंगे, पर प्री ऑर्डर्स नहीं लेंगे साड़ी का। पर यस, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज फॉर माई पर्सनल कलेक्शन। ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। दिस इज द साड़ी। इसमें एक वीविंग है, देखिए, एक ऑल ओवर साड़ी में एक वीविंग दिखेगा आप लोगों को। Gayatri Krishna ma'am, hi, I received both my Matka sarees yesterday. Love them, lovely sarees and prompt delivery. Impressed, looking forward to buy more. क्या बोलछा? Gayatri Krishna. Gayatri Krishna ma'am, thank you very much ma'am. Thanks a lot for letting us know कि आपको कैसा लगा साड़ी। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ये आ जाएगा गोल्डन पीच, गोल्डन में बॉर्डर। इसमें एक वीविंग है, देखिए तांचुई जैसा वीविंग है साड़ी में। ओके, दिस इज द बूटा यू विल फाइंड ऑल ओवर द साड़ी। इसीलिए ना ये बैक पोर्शन देखिए, कोई भी इरिटेशन आपको नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम प्लेन सरफेस है इसका। ओके, ऑल ओवर द साड़ी यू विल फाइंड दिस इज द आंचल पोर्शन। इसका प्राइस मिल जाएगा आपको 18,342 आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट कांजीवरम दिखाएंगे एक येलो कलर में। नेक्स्ट कांजीवरम दिखाएंगे एक येलो कलर में, फ्लोरल प्रिंटेड। जो कांजीवरम अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आज मेरे पास है, पर उसको दिखाने से पहले ये दिखा देती हूँ। उल्टो धरेছি শাড়িটা। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। কি হলো? আচ্ছা ঠিক আছে, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। 15,370 rupees, 15,370 is the price. You will get 20% off after discount. The price will be 12,296, 12,296 is the price. Okay, आंचल पोर्शन, आंचल में जरिएगा। वाओ, बहुत ही सुंदर कांजीवरम साड़ी है ये। सेम लुक का साड़ी मेरे पास है, पर मेरा बॉर्डर जो है इतना ब्रॉड नहीं है,
ये वाला साड़ी में अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो बॉर्डर है ज्यादा ब्रॉड है। सेम साड़ी मेरे पास है, दिस इज द साड़ी। ओके, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে শাড়িটা। এটার একটা वीविंग, इसमें एक वीविंग है, दिखा दूंगी। इसमें एक वीविंग है, ये 4 प्लाई सिल्क बिल्कुल नहीं है, 3 प्लाई सिल्क है, उसके ऊपर ये काम किया गया है। दिस इज द साड़ी। হ্যান্ড পেইন্টেড কলমকারি আজকে আছে। হ্যান্ড পেইন্টেড কলমকারি আজকে দেখানো সব हैंड पेंटेड ना, तो हैंड पेंटेड ना, हैंड पेंटेड कलमकारी हम दिखाएंगे पर आज नहीं, बाद में, ठीक है। दिस इज द पोर्शन, ये दिखा दिया तुमने, ठीक है। এটা হচ্ছে পুরো শাড়িটা, इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। ये सुंदर साड़ी में भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हो कि फैक्ट्री आउटलेट सेल मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नहीं, हमारे शोरूम में A to Z मतलब कोई भी प्रोडक्ट में आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ हम लोग का फैक्ट्री आउटलेट का जो सेल का जो कुछ कलेक्शन होते हैं वो डिफरेंट काउंटर है, नहीं तो ऑल ओवर मतलब पूरा शोरूम में ही हम लोगों को डिस्काउंट चलता है। डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक साड़ी में आप लोगों को, ठीक है। दिस इज द साड़ी। কোড়া বেনারসি আমি দেখাচ্ছি, আজকে নেই। এটার প্রাইস যাচ্ছে 12,296। 12,296 ইজ দ্য প্রাইস। নেক্সট শাড়িটা দেখিয়ে দেবো, একটা ফ্লোরাল প্রিন্টেড কাঞ্জিভরম শাড়ি। ফ্লোরাল প্রিন্টেড কাঞ্জিভরম শাড়ি, যেটা আমি আগের দিন দেখিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে আঁচলটা রয়েছে, এটা খুব সুন্দর আঁচল যাচ্ছে, ঠিক আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 17,916। 17,960 is the price. You will get 20% off to this saree. After discount, the price will be 14,368. 14,368 is the price. Sheenu ma'am, so beautiful ma'am. Now I'm confused between Kanjivaram and Assam silk. Keep elevating my taste in size. थैंक यू वेरी मच। नहीं, अगर तुम अपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो थोड़ा सा डिसाइड कीजिए, फिर बुकिंग आप कर सकते हो, उसमें कोई हड़ी बड़ी नहीं है। बट डेफिनेटली अगर हम लोग का रेट जो है होल्ड पे नहीं रख सकते हम प्रोडक्ट, और अगर आप लोग बोलोगे कि होल्ड पे रखना है तो वो पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो है সেকেন্ড অফ অল जो है কি বলছিলাম, हाँ होल्ड पे नहीं रख सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। हड़ीबड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, हड़बड़ी भी बोलते हैं, हड़ीबड़ी इंग्लिश में। दिस इज द साड़ी इन सिल्क, ओके, ऑल ओवर ये काम आ जाएगा। एंड दिस इज द बॉर्डर, लोअर बॉर्डर ऑफ द साड़ी। देखिए बहुत इंट्रिकेटली काम किया गया है। यहाँ पे पूरा जो जरी का यूज हुआ है एंटिक टेस्टेड जरी है। सिल्क मार्क टैग आ जाएगा। दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द साड़ी, ब्यूटीफुल इन रेड कलर, बहुत ही सुंदर रेड कलर का साड़ी है। Gujarati work sarees with kalamkari blouse, please. Gujarati work sarees with kalamkari blouse. गुजराती वर्क साड़ीज जो हम दिखाए थे तसर का, वो अभी नहीं दिखा सकते, बाद में दिखाएंगे, ठीक है। वो जो थे मेरे पास सभी निकल गया है। जब रिस्टॉक करेंगे, बहुत जल्द रिस्टॉक करने वाले हैं, जब भी करेंगे हम दिखा देंगे। दिस इज द ब्लाउज पीस, ओके। ये सभी सिंगल पीसेस में अवेलेबल होगा, कोई क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होगा। प्राइस जो आएगा 14,368 रुपीज। आफ्टर दैट साड़ी, दिस इज साड़ी इन ग्रीन कलर। वाओ, ভীষণ সুন্দর একটা গ্রিন। এই গ্রিনটা বোধহয় যে কোনো কমপ্লেক্সনকে ভীষণ এনহ্যান্স করে, আমি বলবো। অপূর্ব, এটা খুব সুন্দর সিল্ক শাড়ি। 10,865 10,865 is the price. You will get 20% off after discount. The price will be 8,692. 8692. 8692 is the price. This is the archer portion. छोटा छोटा बूटा आ जाएगा all over the साड़ी।
एंड इसका मेरे पास 3-4 कलर कॉम्बिनेशन का साड़ी है, वो भी दिखा दूंगी। पहले ये दिखा देते हैं। ग्रीन कलर जो है बहुत ही ब्राइट और बहुत ही सुंदर है, कोई भी पहन सकते हो। जिनका कम्प्लेक्शन फेयर है, विटिश है, और जिन लोग बहुत ब्लेस्ड है डस्की कम्प्लेक्शन से, सो कहीं भी कोई भी लोग पहन सकते हो। ये जो कम्प्लेक्शन है हम लोग का और भी इनहांस कर देने वाले कलर है ये। तो यस, दिस इज द साड़ी। इसका जो क्वालिटी है देखिए, एक वेलवेटी फिनिश है, एक शाइन जो है, कहीं ना कहीं ये जो शाइन इसका है, ये साड़ी का कतान तो है ही सुंदर, उसमें एक शाइन होता है, पर ये साड़ी में जो शाइन है वो थोड़ा सा अंडरस्टेटेड शाइन है इसमें। ठीक है, कॉपर जरी का ये आ जाएगा बॉर्डर, पेटाई बॉर्डर, बूटा। ओके, इसका जो ब्लाउज पीस है वो पूरा जाल में आएगा। वाव वाव वाव, ये मल्टीपर्पज हो सकता है क्योंकि ये ब्लाउज के साथ कोई भी साड़ी पहन सकते हो, कोई भी साड़ी टिम अप कर सकते हो, कॉटन का, सिल्क का, कोई भी साड़ी। दिस इज द आंचल पोर्शन, ब्लाउज पोर्शन, राइट। इसका नेक्स्ट जो है ये मजेंटा पिंक कलर का दिखाएंगे हम। इसका जो प्राइस है 12,415 रुपीज। 12,415 is the price. You will get 20% off after discount. The price will be 9,932. 9,932. 9,932 is the price. ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। देखिए, इसमें सोना रूपा जरी दोनों ही है। सोना रूपा जरी जिन जिन साड़ियों में होते हैं, ये मेरे हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि ऑर्नामेंट्स को चूज करने वक्त, क्योंकि कोई भी ऑर्नामेंट्स इसके साथ बहुत ही अच्छा मैच करेगा, तो कुछ भी उठा लो वार्डरोब में से और पहन लो, बस दैट्स इट। अनदर सिल्क साड़ी इन मजेंटा कलर। इसमें जो बूटा आएगा ये वाला देखिए, सिल्वर बूटा भी आएगा, गोल्डन बूटा भी आएगा। गोल्डन बूटा में सिल्वर से मीनाकारी का काम है और सिल्वर में गोल्डन से। ठीक है, दिस इज द बॉर्डर, शेवरन पैटर्न दिखेगा ऑल ओवर साड़ी, ऑल ओवर द बॉर्डर, एंड ये जाएगा साड़ी। इसमें कपड़े में एक टेक्सचर है, दिखा दो। दिस इज द साड़ी। इसका और एक कंटिन्यूएशन ब्लाउज पीस, इसका और एक, वाव, ये ब्लू देखिए, ओ माय गॉड, ये ब्लू बहुत ही सुंदर है। और एक है ग्रीन शेड में, यहाँ पे ग्रीन शेड आएगा, और एक है वाव, एक ग्रे शेड में। ठीक है, ये ग्रे दिखा के फिर ग्रीन दिखा के फिर ब्लू दिखाऊंगी मैं। तो খুব সুন্দর গো, রংগুলো ভীষণ সুন্দর। কাতান বেনারসি যারা পড়তে চাইছে একটু অন্য ধরনের, তাদের জন্য পারফেক্ট। এটা যাচ্ছে শাড়িটা। আঁচল পোর্শনটা দেখো, এটার প্রাইস আছে 9780। 9780 is the price. You will get 20% off after discount. The price will be 7824. 7824 is the price. ये आ जाएगा आंचल पोर्शन। दिस इज द साड़ी। ये साड़ी में ना ऑल ओवर द साड़ी विल नॉट फाइंड एनी बूटा, सिर्फ बॉर्डर है ये कॉपर जरी के ऊपर, एंड टॉप ऑफ द बॉर्डर ये बूटा आपको वीव किया हुआ मिलेगा, जो कि सोना रूपा जरी से किया हुआ है। ठीक है, आई होप ये मेरे ब्लाउज के साथ बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि ये कलर जो है ये कलर के साथ बहुत ही अच्छा मैच हो जाता है। दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ द बूटा। ऑल ओवर द साड़ी विल फाइंड लाइक दिस ओनली। इसके साथ जो ब्लाउज पीस दिया गया है वो एक पॉप पिंक कलर में आएगा। ठीक है, दिस इज द ब्लाउज पीस, और एक कलर साड़ी in this beautiful sage green color, you can say, or apple green. Apple green ये बिल्कुल नहीं है, sage green is a perfect, what to say. इसका जो प्राइस है 12,450 rupees. You will get 20% off after discount. The price will be 9932. 9932 is the price of this beautiful साड़ी. सेम साड़ी है in different color. जो मजेंटा पिंक कलर का साड़ी हम दिखाया अभी अभी, उसका ही सेम कॉन्सेप्ट का साड़ी है इन डिफरेंट कलर। जो कलर है बहुत ही पेस्टल शेड में आएगा, स्वीट सा एक कलर है। तो ये कलर के साथ ही आप लोग ब्लाउज पहनिए, अच्छा लगेगा। इफ यू वांट टू ट्राई आउट सम कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज विद दिस
Sari, go for some magenta color, magenta pink, or you can go for a yellow, a lime yellow, and if not, then that शरबती ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, दिस इज द साड़ी. इफ यू वांट टू गो फॉर अ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज, व्हाइट तो है ही, व्हाइट सबके साथ जाता है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई आउट सम व्हाइट ब्लाउज एज वेल. दिस इज द कंटिन्यूएशन. नेक्स्ट साड़ी जो है ये ब्लू कलर का. ये ब्लू कलर इतना रिच कलर है कि क्या बोलूं, कोई भी पहन सकते हो. किसी के मतलब अगर बहन की शादी है, अगर आप भी ब्राइट लगना चाहते हो, ब्राइट की तरह, तो ये कलर चूज कर ही सकते हो, क्योंकि ये मॉडर्न कलर भी है और ब्राइट भी बहुत ज्यादा कर देता है. तो डेफिनेटली सेम कॉन्सेप्ट का साड़ी है, सेम साड़ी है इन डिफरेंट कलर. एक मैंने दिखाया मजेंटा पिंक में, और एक दिखाया सेज ग्रीन में, और ये ब्लू शेड में और एक आ जाएगा. ठीक है, मटेरियल 100% सिल्क है, कतान सिल्क, 100% कतान सिल्क है. इसका बूटा दिखा दिया तुमने. ये साड़ी अच्छे से देखिए, अगर कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहनोगे तो ये कलर के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा. ठीक है. प्राइस ऑफ दिस साड़ी इज 9932 आफ्टर डिस्काउंट. इसका ओरिजिनल प्राइस जो है 12,415 रुपीज. विल गेट 20% ऑफ आफ्टर डिस्काउंट. द प्राइस विल बी 9932. सिल्क मार्क टैग आ जाएगा साड़ी के साथ. ऑल ओवर द साड़ी विल फाइंड दिस बूटा ओवन इन सोना रूपा जरी. ब्लाउज पीस. नेक्स्ट साड़ी जो है तसर जॉर्जेट, राइट, तसर जॉर्जेट. इसका तो रिस्पॉन्स ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा आता है. जब भी दिखाती हूँ, जो भी दिखाती हूँ, सेकंड में बुक हो जाता है. इतना अच्छा बुकिंग आता है इसका कि क्या बोलूँ. पर यस, क्योंकि आप लोगों को तभी मैं समझती हूँ कि ये जो साड़ी है आप लोगों का बहुत फेवरेट वाला साड़ी है डेफिनेटली. सो आज भी दिखाना ही था, क्योंकि आप लोग इतना एक्सेप्ट करते हो ये साड़ी को, तो आज तो दिखाना ही था. इन ब्लैक कलर में एक लाई, चारकोल ब्लैक भी नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ अ ब्लैक. दिस इज जेड ब्लैक भी नहीं बोल सकते हैं. तो ये ब्लैक कलर में और एक पिंक कलर में लाई हूं मैं दिखाने के लिए. इसका जो प्राइस है ग्रेश ब्लैक, हाँ ग्रेश ब्लैक भी बोल सकते हो, नहीं ग्रेश ना, चारकोल ब्लैक है, पर थोड़ा सा डिफरेंट शेड में, थोड़ा सा चॉकलेटी फील है इसमें, पर है ब्लैक कलर. ओके, तो इसका जो प्राइस है 26,365. यू विल गेट 20% डिस्काउंट, जो कि आप लोगों को नहीं मिलता है. इस टाइम पे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा. और हर एक साड़ी में जो जिन जिन साड़ियों में डिस्काउंट मिलेगा, वो साड़ी में आप लोगों को शिपिंग चार्ज देने होंगे. ठीक है, पर प्रोडक्ट 100 रुपीज. ओके, 26,000 इंडिया में 26,365. You will get 20% off after discount. The price will be 21,092 rupees. This is the blouse piece. ये आ जाएगा आंचल पोर्शन. This is the आंचल पोर्शन and ये आ जाएगा साड़ी. देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है. वाओ, लवली साड़ी. ठीक है, ऑल ओवर द साड़ी you will find this अशरफी बूटा ओवन. एंड ये सिल्वर में आ जाएगा. वाइट ब्लैक एंड सिल्वर का फिनिशिंग है. ये तसर जॉर्जेट, 100% तसर जॉर्जेट है. सिल्क मार्क टैग के साथ आएगा, हैंडलूम मार्क टैग के साथ भी आएगा. इसका जो फिनिशिंग है सिल्वर जरी, कलर कॉम्बिनेशन जो है ब्लैक एंड सिल्वर के साथ, क्योंकि बॉर्डर और बूटा का जो कलर है 100% सिल्वर कलर है. उसमें बहुत सारे कलर्स भी आप लोगों को दिख रहा है, तो कोई भी एक कलर का ब्लाउज आप लोग पहन सकते हो. तो यस, if you want to tone down the color, go for the same blouse piece. This is the continuation. इसके बाद और एक सेम साड़ी इन डिफरेंट कलर दिखाएंगे. पिंक कलर के ऊपर, पिंक कलर के ऊपर ये आ जाएगा ब्लाउज पीस. देखिए सिल्वर, इसका जो सिल्वर वो है सिल्वर ही है. ठीक है, दिस इज द ब्लाउज पीस. दिस इज द आंचल पोर्शन. दिस इज आंचल पोर्शन. पिंक कलर के साथ ये आ जाएगा सिल्वर. सेम साड़ी है इन डिफरेंट कलर. प्राइस जो है इसका प्राइस 21,092 rupees. 21092 is the price of this beautiful Tasar Georgette.
दिस इज द कंटिन्यूएशन। ओके, नेक्स्ट साड़ी जो दिखाएंगे लिनन, सिल्क लिनन की बात कर रहे थे हम, तो ये आ जाएगा एक सिल्क लिनन व्हाइट कलर के ऊपर, बहुत ही सुंदर कलर है। কেন বলো তো এটা রাখো না হাতের মধ্যে, এটার প্রাইসটা বলো। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 7735, 7735 is the price. You will get 20% off after discount. The price will be 6188. 6188 is the price of this beautiful white color linen साड़ी। पर ये लिनन तो है ही, पर सिल्क लिनन के ऊपर आएगा। इसके ऊपर डायगनली ये पैटर्न दिखेगा, और लहरिया भी आप लोग बोल सकते हो, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। दिस इज बेसिकली एन एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। इसमें बहुत सारे कलर्स दिखेगा और सभी कलर्स पेस्टल शेड्स में बिलोंग करते हैं। एंड ये आ जाएगा बॉर्डर पोर्शन, ठीक है। ओके, আজকে উইমেন্স ডে উপলক্ষে তোমাদের জন্য একটা থাকছে ভীষণ ভালো সারপ্রাইজ। যে সারপ্রাইজটা তোমাদের দেখাবো, শো শেষ অবধি অনুরোধ করব যে একটু তোমরা স্টে করে যাও, কারণ তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ রয়েছে। আজকে নারী দিবস উপলক্ষে শুধু শাড়ি নয়, থাকছে আরো অনেক কিছু, সুতরাং সেটাও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। তাই রিকোয়েস্ট করব প্লিজ একটু ওয়েট করে যেও, সকলে চলে যেও না। আমার আর দু একটা শাড়ি আছে, সেটা দেখিয়ে সেই সারপ্রাইজটা আমি দেখাবো। দুটো লখনৌ চিকেন আছে আর দুটো প্রিন্টেড শাড়ি আছে, দেখিয়ে দেবো। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস इन पिंक कलर। इसका प्राइस 6188, 6188 इज द प्राइस। इसका जो हाँ, ये वाला साड़ी देखिए टिश्यू के ऊपर, टिश्यू देखना चाह रहे थे, वो वाला टिश्यू डिफरेंट था, जो पिछले एपिसोड में जो दिखाया वो डिफरेंट था। ये वाला है बंगाल हैंडलूम है, बंगाल हैंडलूम के ऊपर सीक्वेंस का वीविंग है, और ऑल ओवर टिश्यू का आप लोग टिश्यू देखोगे, क्योंकि ये ऑल ओवर द साड़ी वी हैव टिश्यू वीविंग दिखेगा। इसका जो प्राइस है 8970, 8970, 20% ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाने के बाद 7176, 7176 इज द प्राइस। ये वाला साड़ी देखिए, आंचल पोर्शन में, आंचल पोर्शन में ये दिखेगा, ये जगह अच्छा एक मेटालिक फिनिश है साड़ी में, एक मेटालिक ब्राउन है, मेटालिक ब्राउन। दिस इज बेसिकली अ क्रॉस शेड ऑफ ब्राउन एंड मरून, एंड उसके ऊपर टिश्यू भी है, तो एक मेटालिक फिनिश आ जा रहा है साड़ी में। बॉर्डर और आंचल में ये सीक्वेंस ओवन दिखेगा। ऑल ओवर द साड़ी विल फाइंड दिस प्रिंट, एंड उसके ऊपर टिश्यू, मतलब इट इज वेरी ग्लैमरस लुकिंग साड़ी। इसका जो ब्लाउज आएगा वो है ये, सी दिस इज द ब्लाउज पीस। ओके, प्राइस जो है 7176, 7176। वाओ, तसर है 100% तसर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वो वॉलपेपर जो होती है यूरोपियन वॉलपेपर, उससे बहुत इंस्पिरेशन लेके ये किया गया है। थोड़ा बहुत चिंत का भी नजर आएगा ये साड़ी में। इसका जो प्राइस है 8665, यू विल गेट 20% ऑफ आफ्टर डिस्काउंट। द प्राइस विल बी 6932, 6932। वाओ, 6932, 100% तसर है, 100% तसर है, और तसर के ऊपर ये प्रिंट आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। दिस इज द बॉर्डर, ये प्रिंट ऑल ओवर दिखेगा। ओके, इसके साथ ये कलर का, ये वाला, ये दिए हुए कलर का एक ब्लाउज पहनिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ जो ब्लाउज पीस दिया हुआ है ये भी बना के रखिए, कोई और साड़ी के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। ये साड़ी के साथ ये प्रिंट में आएगा, तो साड़ी के साथ सॉलिड कलर का कोई ब्लाउज मैचअप कीजिए, ज्यादा अच्छा दिखता है, एलिगेंस ज्यादा दिखता है। तो डेफिनेटली दिस इज द ब्लाउज पीस। उसके बाद दिखाएंगे ये एक साड़ी, 18,580 rupees, 18,580 is the price. You will get 20% off after discount. The price will be 14,864, 14,000 14,864, 14,864 is the price, ठीक है। दिस इज द ब्लाउज पीस। ये कांजीवरम, कांजीवरम इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो दिखा दूंगी। ये बॉर्डर देखिए, इसमें छोटा छोटा काम है, इसमें ये बर्ड्स है, इसमें दो फिगर मोटिव दिखेगा, डियर है इसमें, হরিণ যেটাকে বলে।
এটার বিয়ের অনুষ্ঠানটা দেখানো হচ্ছে। এটা মালা বদল জিনিসটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে वरमाला जो होते हैं वो लेके खड़ी हुई है रानी साहिबा। सो यस, उसका एक बहुत ही स्टोरी है साड़ी में और बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक का एक साड़ी है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि काथा स्टिच का साड़ी जो होते हैं हम सभी को बहुत पसंद आते हैं, पर ये काथा और कांजीवरम का अगर मिक्स हो जाए, अगर फ्यूजन हो जाए तो वो हम लोगों को और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसमें एक स्टोरी भी है, जैसे कि हमने बताया बॉर्डर में एक स्टोरी भी आप लोगों को दिखेगा। दिस इज द आंचल पोर्शन, टेस्टेड गोल्डन जरी। दिस इज द साड़ी, ओके। एंड काथा स्टिच का ये प्रिंट है, काथा स्टिच का प्रिंट है, और ये इसमें बूटा भी दिखेगा, ठीक है। देखिए इसमें बूटा दिखेगा, ओके। ये पूरा प्रिंट आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा प्लीट करके दिखाऊंगी आप लोगों को। कांजीवरम, इसका प्राइस 14,864 14,864 आफ्टर डिस्काउंट में मिल जाएगा। This is the saree, okay. This is the saree, okay. চলো নেক্সট যে শাড়িটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা তসরের ওপর লখনৌ চিকেন, একটা তসরের ওপর লখনৌ চিকেন, যেটা কিন্তু একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি তসরের ওপর প্রিমিয়াম কাজ রয়েছে। কাজটা একদম সূক্ষ্ম কাজ, তসরের ওপর যাচ্ছে। এটার প্রাইস যাচ্ছে 16,550 rupees. You will get 20% off after discount. The price will be 13,240 rupees. 13,240 is the price. This is the archer portion. This is the आंचल पोर्शन। देखिए সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ এখানে কিন্তু গেছে, কাজগুলোই দেখানো, লখনৌ চিকেনের সবসময় কাজগুলোই দেখানোর আছে, সেগুলোই দেখাবো। এটা যাচ্ছে বর্ডারটা, তাসারের উপরেই প্রথম আমি তোমাদেরকে আমার অনুষ্ঠানে তাসারের উপর দেখাচ্ছি। 13,240 ইজ দ্য প্রাইস আফটার ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে। এটা পুরো শাড়িটা এভাবেই যাচ্ছে। লাস্ট আজকে একটা কাঞ্জিভরম আমি লখনৌ চিকেন দেখাবো জর্জেটের উপর। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, এটা ব্লাউজ পিসটা যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে বর্ডারটা, ঠিক আছে। একটা খুব সুন্দর জর্জেটের উপর আমি দেখাবো, এটা লাস্ট শাড়ি আজকে। वाओ, इसमें बदला का भी काम है जस्ट टू मेक इट मोर ग्लैमरस। एकदम शाइनिंग वाला फील है, प्रीमियम क्वालिटी का इसका तसर, सॉरी इसका जॉर्जेट। अगर आप लोग ठीक से ध्यान से देखोगे तो इसमें एक बटरी फील है, वो शाइन जो मैं बताना चाहती हूँ वो दिखेगा इसमें। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो बहुत डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि ये 100% प्योर जॉर्जेट है। उसके ऊपर ये जो काम दिखेगा हैंड होवन है, इंटायरली डन बाय हैंड, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। द सिल्क मार्क टैग, हैंडलूम मार्क टैग दोनों ही मिल जाएगा। ये साड़ी में बदला का काम दिखेगा, क्योंकि एक दिखाया मैंने। वाओ वाओ वाओ, ओके। देखिए काम देखिए आप लोग, এই জায়গাটা একটু ফোকাস করুন। একদম খুব সুন্দর একটা হোয়াইট, এটা কিন্তু ऑफ व्हाइट इन कलर, जो कलर है बेसिकली ऑफ व्हाइट है, और भी मक्खन जैसा लग रहा है कलर और टेक्सचर दोनों मिलके एकदम मक्खनी हो गया है साड़ी। तो यस, दिस इज द साड़ी, ओके। ये बॉर्डर दिखाना चाहते हैं हम, bling bling, the saree has got that bling factor,
So all over the saree you will find this paisley motif. इसमें बहुत सारे मतलब एम्ब्रॉयडरी का जो बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप का यूज हुआ है साड़ी में। ऑल ओवर ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। दिस इज द ब्लाउज पीस। वाओ, ये ब्लाउज पीस में भी पूरा काम है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि जो साड़ी है उसका जो ब्लाउज पीस है उसमें थोड़ा कम काम माने डिजाइन जो है वो कम दिया जाता है, पर ये जो साड़ी है ऑल ओवर काम दिखेगा। इसका जो प्राइस आएगा 28,100 रुपीज। 28,100 रुपीज प्राइस है, उसमें भी 20% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि हर टाइम नहीं मिलता है। आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस विल बी 22,480 rupees. 22,480 is the price of this beautiful Lucknow chicken sari in white color, and this is the showstopper for today's episode. और आज शो खत्म नहीं हुए हैं, जैसे कि हमने बताया था कि आज एक सरप्राइज आप लोगों के लिए है। इतना शोर होता सरप्राइज आप लोगों के लिए है, तो बताना चाहेंगे कि आज मेरे साथ मेरी माँ है। आज विमेंस डे स्पेशल है। आज मेरी माँ को मुझे बुलाना ही था, तो डेफिनेटली आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है। तो वो रिसाइटेशन करते हैं, तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगी ताकि कुछ 2 लाइनें बोले और रिसाइट कर दे हम लोगों के लिए, ये रिक्वेस्ट करूंगी। तो आज के विमेंस डे শুধু নয়, উনি উইমেন্স ডে উপলক্ষে আমি আমার মাকে সাথে এনেছি এই জন্যই, কারণ উনি শুধুমাত্র আমার মা নন, আমার ইন্সপিরেশন। কারণ আমি ওনাকে দেখেছি ছোট ছোট সাংসারিক কাজগুলোকে কিভাবে দেখে বাইরের কাজগুলোকে ইকুয়ালি কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়, আমি ওনার থেকে শিখছি এবং প্রতিটা নিয়ত শিখছি। সুতরাং সেক্ষেত্রে আজকে আমি মাকে এনেছি সাথে করে। একটু অনুরোধ করব, উনি খুব ভালো আবৃত্তিকার, খুব ভালো আবৃত্তি করেন, তাই আমি চাইবো উনি যদি কিছু আজকে বলেন এবং অফকোর্স একটু আবৃত্তি আমাদের সকলের জন্য করে দেয়। উনি একটা অনুষ্ঠান দেখে বুঝতেই পারছো একদম ফুলটা কোথায়, ও ফুলটা লাগিয়েছে আজকে। এটা আমি লাগিয়ে দিয়েছি মাকে, কারণ মায়ের একটা অনুষ্ঠান ছিল আমাদের, অনেক জায়গায় ছিল, মায়ের এক জায়গায় ছিল, আমার এক জায়গায় ছিল। তো মা এক জায়গা থেকে হয়ে আসছে, মার আবৃত্তিরই অনুষ্ঠান ছিল, তো সে জায়গা থেকে মা ডিরেক্ট ওখান থেকে আসছে, আমি ডেকে নিয়েছি মাকে। তো চাইবো যে একটু কিছু বলো এবং কিছু যদি একটা আবৃত্তি করে দাও আমাদের। নিশ্চয়ই করবো। তো মায়ের আবৃত্তি দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব, ঠিক আছে? তার আগে বলবো যে আমার মা গো আমার মা, তুমি আমার দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেও না। আর আমার 2 মাকেই হ্যাঁ বা মাই সঙ্গে- বটে, বিকজ ভীষণ বকতে হয় এবং হ্যাঁ। আরেকজনকে যে তোমরা দেখো এত বেশি হার্ড পার্সোনালিটি নিয়ে বাইরে থাকে, একদম বাচ্চাদের মতো কোনো কথা শুনে না, সেটা হচ্ছে আমার বাবা। সো বাড়িতে বেসিক্যালি আমাকে মা হয়েই থাকতে হয়। একদম একদম। আর সবচেয়ে বড় কথা, মা 2 মাকেই আজকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবো, এবং প্রত্যেক নারীর সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের একটা ট্যাগলাইনই তো রয়েছে যে স্বাবলম্বী নারী শক্তি মানে পরিবার। তার মানে কি, পরিবারটা সব সময় শক্তি পাবে যদি পরিবারটা মানে স্বাবলম্বী নারী সুন্দর হয় তাহলে। আর আমার মনে হয় যে প্রত্যেক নারীকেই তার আমিত্বটাকে খুব বজায় রাখতে হয়, আর একটা ইচ্ছে, আর সবচেয়ে বড় কথা মনটার ইচ্ছেটা থাকা খুব জরুরি। বাইরে ঘরে সব জায়গায় সুন্দর করে তারা নিজেরাই নিজেদেরটা নির্ভরশীল হতে পারে। কোনো নারী ছোট নয়। পুরুষ শাসিত সমাজ, নারীদের জন্য বুদ্ধিমত্তা, নারীদের জন্য এখন এটা ভুল। প্রত্যেক নারী এখন স্বাবলম্বী হওয়া দরকার, আর যে কঠিন সমাজ আছে সেখানে তো খুবই প্রয়োজন। তাই আমি একটা কবিতা দিয়েই সেই নারীর ইয়েটা জানাই, শুভ দাশগুপ্তের। এটা যদিও মেয়ে বলেছে যে মা এই কবিতাটাই বলবে তুমি। আমি সেই মেয়ে। বাসে ট্রেনে ট্রামে রাস্তায় যাকে আপনি রোজ দেখেন, যার পরনের শাড়ি, কপালের টিপ আর কানের দুল আপনি রোজ দেখেন, আর অন্য কিছু দেখতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্নে যাকে ইচ্ছে মতন দেখেন, আমি সেই মেয়ে।
আমি সেই মেয়ে বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে, যার ছায়া মারানো আপনার ধর্মে নিষিদ্ধ, আর বস্তি থেকে তুলে আনতে যার জন্য পাঠান আপনি পাইক বরগন্দাজ, আর সুসজ্জিত বিছানায় অপেক্ষায় অধীর হয় আপনার রাজকীয় লাম্পাট্ট। আমি সেই মেয়ে, আমি সেই মেয়ে আসামের ঝুপড়ি কামিন বস্তি থেকে যাকে আপনি নিয়ে যেতে চান সাহেবী বাংলোয় মধ্যরাতে, আর ফায়ার প্লেসে ঝলসে ওঠা আলোর মোদির চোখে দেখতে চান যার অনাবৃত শরীর। আমি সেই মেয়ে, আমি সেই মেয়ে রাজস্থানের শুকনো উঠোন থেকে পিপাসার জল আনতে যাকে আপনি পাঠিয়ে দেন 10 মাইল দূরে সরকারি হিদারায়, আর 20 মাইল হেঁটে ক্লান্ত বিধ্বস্ত যে রমণী, যাকে আপনি বসিয়ে দেন চুলোর আগুনের সামনে আপনার রুটি বানাতে। আমি সেই মেয়ে, আমি সেই মেয়ে যাকে নিয়ে আপনি মগ্ন হতে চান গঙ্গার ধারে, কিংবা ভিক্টোরিয়ার সবুজে, কিংবা সিনেমা হলের নীল অন্ধকারে, যার চোখে আপনি এঁকে দিতে চান ছোট স্বপ্নের কাজল। আর ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেটের মতো রাস্তার দুপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আপনার ফুল সাজানো গাড়ি শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন করতে ছুটে যায় শহরের পথে। কোণে দেখা গোধূলির আলোতে একা দাঁড়িয়ে থাকা আমি সেই মেয়ে, আমি সেই মেয়ে যাকে দেবতারাও ক্ষমা করেন না শক্তি আর অহংকারের দম্ভে, যার গর্ভে রেখে যেতে চান কুমারীর অপমান, আর চোখের জলে কুন্তি হয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয় কর্ণকে আত্মজকে। আমি সেই মেয়ে, আমি সেই মেয়ে সংসারের অসময় আমি ভরসা, আমার ছাত্র পড়ানো টাকায় মায়ের ওষুধ কেনা হয়, আমার বাড়তি রোজগারে ভাইয়ের বই কেনা হয়, আমার সমস্ত শরীর প্রবল বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে, কালো আকাশ মাথায় নিয়ে আমি ছাতা হয়ে থাকি, ছাতার নিচে বাঁচে সংসার সুখে। আপনি আপনি আপনারা আমার জন্য অনেক করেছেন, সাহিত্যে, শাস্ত্রে, কাব্যে, লোকাচারে আমাকে মা বলে প্রত্যক্ষ করেছেন, আবার শহরগঞ্জের কানা গলিতে ঠোঁটে রং মাখিয়ে কুপি হাতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমি সেই মেয়ে, হয়তো একদিন, হয়তো অন্য কোনো একদিন আমি হয়ে উঠবো সেই অসামান্যা। খোলা চুল মেঘের মতো ঢাকবে আমার খোলা পিঠ, দু চোখে জ্বলবে ভীষণ আগুন, কপাল ঠিকরে বেরোবে ভয়ঙ্কর তেজরশ্মি, দু পায়ের নুপুরে বেজে উঠবে নর রণদন্দবী, দেবতারাও নৃশংস অট্টহাসিতে ভরে উঠবে আকাশ, দেবতারাও আতঙ্কে বলতে থাকবে মহামেদং ঘোরং মুক্তকেশী চতুর্ভুজং দক্ষিণাং কালিকাং মুন্নমালা বিভূষিতাম। বিভৎস দাবানলের মতো আমি এগিয়ে যাব, আর আমার এগিয়ে যাওয়ার পথের দুপাশে অসংখ্য মূল্যহীন দেহ ছটফট করতে থাকবে। প্রগতির দেহ, সভ্যতার দেহ, উন্নতির দেহ, সমাজের দেহ। হয়তো আমি সেই মেয়ে, হয়তোবা, হয়তোবা। আর আরেক অনেক সুন্দর, হাততালি দাও। থ্যাংক আর ইউ, বলবো, আর সবাইকে বলবো, দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্গিতে হবে রাত্র নিশীতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। একদম সবাই থ্যাংক ইউ। পাড়ি দিতেই হবে কঠিন সময়। সবাইকে ভালো দেখো, আর নারী দিবসের দিন সব নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আদর দিয়ে শেষ করলাম। একেবারেই আজকের স্পেশাল দিনটা আরো অনেক বেশি স্পেশাল করে তুললো আমার মা, এবং পুরো পরিবেশটাই চেঞ্জ হয়ে গেল, একটু অন্য ধরনের হয়তো হতেই হতো, এবং সেটা একেবারেই আমরা সাকসেসফুল করতে। তো একেবারেই আজ আসি আমরা, আমাদের আরো এক জায়গায় যেতে হবে, সুতরাং নেক্সট দিন তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমার ঠিক সন্ধ্যে 6টায় বৃহস্পতিবার। নমস্কার।